Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا évaluation et soutien, reconnaître les spécificités du conte. يعني نتعرف على الخصوصيات ديال القصة. Le prix de la vie humaine يعني ثمن حياة الإنسان ولا حياة البشرية. نقراو لو تكست. Elle était une fois au Japon يعني كان في اليابان un prince qui avait fait faire 20 vases de porcelaine يعني واحد الأمير صايب 20 فاز من البورسلين d'une magnifique beauté يعني زوينين بزاف عندهم واحد يعني زوينين. il ne vivait que pour les admirer يعني هو عايش غير باش يشوف فيهم ويتعجب بهم. un jour une servante en cassa un يعني واحد النهار واحد الخادمة ديالو هرست له واحد من داك لي فاز par mégrade يعني دون قصد. le prince entra en fureur يعني le prince دخل بغضب يعني غضبان et la condamna à mort يعني يحكم عليها يعني بالموت. ayant appris cela يعني un des sujets du prince se présenta يعني واحد من داك الخدم ديال لو برانس ولا داك الغلمان ديالو يعني عرف بشنو وقع وتقدم. شنو قال له je suis possesseur dit-il d'une recette précieuse pour réparer le vase brisé. قال له انا عندي واحد كنملك واحد الوصفه رائعه ثمينه باش نصايب لك هذاك الفاز اللي تهرس sans qu'on soupçonna la moindre fêlure يعني باش يعني بلا ما تشك بانه ما في حتى شي شقه يعني غادي نرجعوا لك كما كان. il faut seulement me montrer tous les vases ensemble قالوا خاصك فقط توريني لي فاز كاملين نشوفهم كاملين مجموعين. on le conduisait dans la pièce يعني داه لديك الغرفة اللي فيها لي فاز où les précieux fétiches reposaient sous une tenture de soie يعني ديك لي précieux fétiches هما داك لي فاز يعني حطهم تحت واحد الستار ولا واحد الثوب ديال الحرير مغطيهم. il se leva la draperie يعني داك لو سوجي ديال لو برانس حيد داك لو درا اللي مغطي به et d'une poussée les jeta tout à terre et les brisa en 1000 pièces يعني صافي عراهم وضربهم بضربه واحده صافي هرسهم كلهم الى يعني تحولوا الى 1000 قطعه. les 19 vases restants dit-il au prince auraient pu coûter la vie à 19 d'autres personnes. من هرسهم قال الامير قال له ديك 19 الفاز اللي كانوا باقيين كانوا يقدروا يكونوا يعني يكلفوا الحياه ديال 19 لواحد خور يعني شخص خور. الا جا شي واحد وهرس شي واحد عاوتاني غادي تقتلو ولا تحكم عليه بالاعدام عاوتاني فين ما يتهرسك شي واحد غادي تقتل شي بيرسون. prenez la mienne ce sera assez قالوا صافي خذ بعدا يعني خذ زعما prenez la mienne زعما ما في يعني خذ لي حياتي انا صافي قتلني انا غادي يكون كافي يعني غادي يقتل واحد ماشي كيما كل مره يقتل واحد صافي. le prince comprit la leçon يعني الامير فهم الدرس من هذا الشيء اللي عطاه لو سوجي ديالو et pensant que tous les vases dorés ou sculptés de son palais ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine وعرف بان كاع هاد لي فاز ديالو مذهبين والمنقوشين اللي عنده في القصر ما يقدروش ما يسواوش الحياة ديال شخص واحد. il lui fait grâce يعني اعفى عليه ainsi qu'à la servante وكذلك بالنسبة للخادمة يعني عفى عليهم بجوج يعني بحال فهم الدرس. قالوا كل مرة يتهرس لك فاز غادي تقتلنا واحد صافي انا هرسهم لك في مرة صافي قتلني بعدا انا لا ما يموت واحد ولا يموتوا 19 صافي فهم الدرس وعفى عليه وعفى على الخادمة اللي هرست له الفاز الاول. داكوغ هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو نشوفوا لي كيسيون ديالنا. est-ce une histoire drôle ou un conte ou une nouvelle واش هذه قصة يعني مضحكة ولا قصة قصيرة ولا كونت. هذا سي ان كونت داكوغ سي ان كونت. شوفوا لا دوزيام كيسيون شنو كتقولنا. qui sont les personnages du texte شنو هما الشخصيات ديال النص. عندنا لو برانس عندنا لا سيرفونت وعندنا ان دي سوجي يعني واحد من داك الخدم ديالو
يعني le sujet du prince. Donc عندنا 3 personnages. عندنا un prince, une servante et un sujet de prince. شوفوا la question suivante. Que représentaient les vases pour le prince japonais؟ يعني شنو كيمثلوا هاد لي فاز لهاد الامير هذا الياباني؟ كيمثلوا له كلشي، كيمثلوا له الحياه. داكور. عندنا ديك لا فراز اللي كاينه هنايا il ne vivait que pour les admirer. يعني هو الحياه ديالو بالنسبه له الحياه هو غير يجلس ويشوف ديك لي فاز. داكور. pour le prince les vases représentaient toute sa vie. كيمثلوا له حياته كامله. لا فراز اللي عندنا في لو تكست هي il ne vivait que pour les admirer. يعني عايش غير باش يعني باش يشوف فيهم ويعجبوه. شوفوا la question suivante. La servante a-t-elle cassé la vase exprès؟ يعني الخادمة واش هرست الفاز exprès؟ لا ماشي exprès، يعني ماشي عن قصد. واللي كيدل عليها هي هاد ليكسبرسيون هادي ديال par mégarde. يعني la servante a cassé un vase par mégarde، يعني عن غير قصد، يعني غير قصدته ماشي بالعاني. Non, la servante n'a pas cassé le vase exprès, comme le montre l'expression par mégarde. كما تدل العبارة ديال par mégarde. La deuxième question. Comment le prince décida-t-il de la punir؟ كيفاش قرر الأمير باش يعاقبها؟ راه عندنا تما et la condamna à mort. داك هو العقاب ديالها، يعني غادي يقتلها، غادي تموت. Le prince décida de la punir en la condamnant à mort. La question suivante. Le prince a-t-il mis sa condamnation à exécution؟ يعني الأمير واش نفذ ديك الحكم ديالو؟ non ما نفذوش. داكوغ. حيت من جا عنده لو سوجي ديالو ورالو يعني شرح له داكشي وهرس له لي فاز صافي. في التالي لو برانس فهم لا لوسون. لو برانس a compris la leçon et le fit et lui fait grâce. يعني عفا عليه ainsi qu'à la servante. يعني سمح لهم بجوج. غادي نقولوا non il n'a pas mis sa condamnation à exécution. يعني ما نفذش الحكم ديالو et il a gracié la servante. صافي سمح لها car il a compris que tous les vases، يعني فهم بأن جميع les vases اللي عنده في القصر ديالو ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine. يعني ما يسواوش الحياة ديال شخص واحد. Complète le tableau suivant en plaçant convenablement les expressions en gras. دابا هنا عندنا des expressions en gras. vient de, va, est en train de et se met à. واش كيعبروا على une action accomplie. début de l'action يعني واحد الفعل صافي انتهى. le début de l'action يعني عاد غيبدا. action en cours d'accomplissement يعني في طور الإنجاز، في طور التطبيق. ou bien action sur le point de s'accomplir يعني على وشك يعني على وشك يعني البدء ولا التطبيق. داكوغ. غادي نشوفوا la servante vient de casser le vase. vient de يعني الى الله هرساتو، يعني تهرس. شنو غادي نقولوا une action accomplie. يعني غادي نكتبوهم هنا غادي نكتبوا vient de كتدل على une action accomplie. Le prince va la punir sévèrement. يعني الأمير غادي يعاقبها يعني بشدة، يعني le début de l'action. va. Le sujet du prince est en train de vérifier les autres vases. يعني كي vérifie يعني في طور المراقبة. شنو غادي نديرو en train de يعني en cours. غادي نكتبو هنا en train de. La dernière expression, il se met à les casser un à un. يعني بدا كيهرسهم واحد بواحد. يعني action sur le point de s'accomplir. يعني قريبة تسالى. semer.
ماشي قريبة تسالي يعني قريبة تنفذ. نشوفوا la question suivante. Fais 4 phrases dans lesquelles tu utiliseras 4 expressions lexicales différentes de l'aspect. يعني بحال غنديروا دي phrases غنستعملوا فيهم هاد لي 4 expressions. الأولى les élèves viennent de sortir de la classe. العبارة الثانية il va pleuvoir. Je suis en train de faire ma valise. يعني كنجمع راني يعني en train de faire ma valise يعني كنجمع الحقيبة ديالي. Ma grand-mère se met à nous raconter une belle histoire. جدتي كتعاودنا واحد القصة جميلة. شوفوا la question suivante. Entoure 4 verbes irréguliers dans le dernier paragraphe du texte ci-dessus. Le dernier paragraphe هو هذا من le prince حتى la fin. Les verbes irréguliers قلنا هما les verbes du troisième groupe. D'accord? ما كيخضعوش لا règle. Le verbe الأول هو comprendre. ها هو compris مصرف في le passé simple. En pensant que tous les vases dorés sculptés de son palais ne pouvaient. هذا c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe irrégulier. Ne pouvait valoir. Valoir, c'est un verbe irrégulier. Valoir la vie d'une personne humaine, il lui fit grâce. Fit, c'est le verbe faire. Ainsi qu'à la servante. هذوما les verbes ديالنا irréguliers. La deuxième question, réécrit la fin du texte en commençant par les princes. تما dernier paragraphe بادي بلو prince. حنا غنبدلوه بلي prince يعني غنديرو le sujet au pluriel. Les princes comprirent. Ça le verbe غادي يرجع في pluriel. Comprirent la leçon et pensant que tous les vases dorés auscultés de leur sont كترجع leur قصرهم de leur palais ne pouvaient valoir la vie d'une personne humaine. Ils هي كترجع في pluriel et lui firent كتولي firent grâce ainsi qu'à la servante. C'est la fin de notre séance. À la prochaine, Inch'Allah.